여러분 안녕하십니까? Buenos días, ¿cómo está? 반갑습니다. Y me alegro mucho de verlo nuevamente. 오늘 두 번째 시간입니다. Hoy también, Today's the second session of segunda the tabernacle clase class. del tabernáculo. 성막은 우리에게 많은 것을 가르쳐 주는 Y el tabernáculo nos enseña muchas cosas en nuestra vida. 오늘도 이 성막을 통해서 우리가 함께 Y a través del tabernáculo también nosotros deseamos recibir la gracia de Dios esta mañana también. 어제 우리가 성막에 대해서 조금 이야기를 첫 시간을 가졌습니다. Ayer compartimos sobre el tabernáculo. 정말 예수 그리스도의 그림자고요. Realmente la sombra de Jesucristo. 하나님이 우리를 위해서 예수님을 준비하셨듯이 Como nuestro Dios había preparado todo para nosotros, 이스라엘 백성들을 위해 준비된 겁니다. Dios había preparado todo para el pueblo de Israel. 그들의 하나님으로 그들과 함께 하시려고 Dios quería estar junto con ellos. 또 그들을 복되게 하시려고 Dios quería bendecirlo. 또 하나님이 그렇게 함께 하시면서 이스라엘 백성들의 죄를 속죄하는 곳이 바로 이 성막. Realmente el tabernáculo es un sitio para perdonar el pecado del pueblo de Israel. 하나님과 화목케 되는 모든 일들. Es un sitio donde podía reconciliar con Dios. 그건 바로 예수 그리스도를 의미합니다. Realmente esto es Jesucristo. 정말 하나님은 예수님을 우리를 위해 보내 준비하셨습니다. Realmente 그리고 예수님을 Dios había preparado a 보내셨습니다. Jesucristo para nosotros. 그리고 예수님을 통해서 Luego, a través de Jesucristo, 모든 은혜와 복을 우리에게 주시죠. Dios nos permite toda la bendición de Dios en nuestra vida. 우리가 예수님의 이름이 마태복음에 두 번 나옵니다. Realmente en la Biblia, 마태복음 1장 21절에요. en San Mateo capítulo 1, el versículo 21, 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. y va a tener un hijo, se llama Jesucristo. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자다. Realmente Él va a salvar desde el pecado del pueblo de 우리를 Israel. 죄에서 구원하는 구원자로 오셨습니다. Realmente Jesús vino al mundo como sacarnos de la condenación del pecado. 예수님만이 우리를 죄에서 구원하시고 Único Jesucristo puede salvarnos, único. 예수님은 우리 죄를 없이 하기 위하여 오셨다라고 말했습니다. Realmente la Biblia, como está escrito, Jesucristo vino al mundo para perdonar nuestro pecado, como en Isaías capítulo 56, el versículo 3. 하려고 나타내신 바된 것을 너희가 아나니 Realmente nuestro Señor Jesucristo, 그에게는 죄가 없느니라. realmente Él no tiene el pecado. 죄 없는 예수님이 우리 죄를 사기 위해서 오셨어요. Realmente nuestro Señor Jesucristo no tenía el pecado, vino al mundo 바로 구원자로 오신 예수님. para salvarnos como nuestro Salvador. 예수님의 또 다른 이름은 Realmente Jesucristo tiene otro nombre. 임마누엘입니다. Se llamaba Emmanuel. 여러분 임마누엘은 정말 복된 이름입니다. Emmanuel es un nombre muy bendecido. 죄에서 구원하신다는 예수라는 이름보다도 Realmente el nombre de Jesucristo, 하나님의 목적은 임마누엘에 더 큰 비중이 있다. realmente yo creo personalmente el propósito de la voluntad de Dios más grande, Emmanuel. 정말 예수님이 오신 목적은 Realmente Jesucristo vino al mundo 우리와 함께 하시려고 오셨습니다. para acompañarnos juntos. 우리의 주님이 되시려고 오셨습니다. Realmente Jesucristo vino al mundo para ser nuestro Salvador. 우리의 모든 것을 대신해 주시는 주님이시요 하나님으로 우리에게 오신 거예요. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como nuestro Salvador, también cargar todo problema encima de Él. En el libro del 예수님이 Evangelio, 없다면 어떻게 될까요? ¿qué pasaría si Jesucristo no existiera en el libro del Evangelio? 만약에 예수님이 계시지 않는다면 Si Jesucristo no estuviera en el libro del Evangelio, 그것은 복음서가 아니고 realmente eso no va a ser un Evangelio, 문제집이 될 겁니다. eso simplemente como un libro nada más. 정말 이 복음서에는 문제로 가득 차 있습니다. Realmente en el 4 libros del Evangelio está lleno de problemas. 사람들, Algunas personas
tiene dificultad por el alimento, otra persona también se siente condenado del pecado, otra persona está endemoniado. Alguna persona está sufriendo mucho por el pecado. Pero aunque ellos pasaban un momento muy difícil cuando Jesucristo estaba, y entonces se encontraba la paz. Realmente ellos como echaba el demonio, como Jesucristo como solucionaba la condenación del pecado, todos los problemas Jesucristo como solucionaba. Jesucristo hizo nuestro Dios. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para cambiar toda nuestra dificultad para la bendición de Dios. Por eso el tabernáculo es un sitio que el pueblo de Israel se queda con Dios. Realmente el corazón de Dios que le había enviado nuestro Señor Jesucristo, que está en el tabernáculo. Ya cuando nosotros observamos bien sobre la formación del tabernáculo, este es como la pared. Este es el altar del holocausto. A través de la puerta, cuando entramos allí, y cuando observamos la puerta muy ancha, más o menos 50 codos, aproximadamente 45 centímetros es un codo. Normalmente a 50 centímetros a veces coloca como un codo. Y la puerta es como 20 codos. Más adelante entonces yo voy a compartir más. Después de pasar por la puerta va a encontrar el altar del holocausto, y a través de la ofrenda puede ofrecer. Y esa parte yo quisiera explicarles sobre el altar del holocausto. La fuente de bronce realmente es un sitio donde puede lavar sus manos, sus pies de los sacerdotes levitas. Y esta mañana también vamos a compartir ese tema. Cuando pasamos allí, y nosotros podemos ver lugar santo. Luego al fondo hay el arca de pacto de Dios. Ya nosotros podemos ver aquí la mesa del pan, candelero de oro, luego la mesa del incienso. And then in the most holy place you have the Ark of the Covenant. 이 법궤 안에는 모세가 하나님으로 받은 십계명의 돌판이 들어 있습니다. Within the Ark of the Covenant, ya el arca de pacto de Dios había recibido por la revelación de Dios. 이건 천사의 모습입니다. And so the lid is actually in the image of the two angels. 이 법궤를 덮고 있는 떡궁을 La tapa del arca de pacto de Dios se llama propiciatorio. Esto es como una figura general sobre el tabernáculo. Ya primero, cuando nosotros observamos aquí, hay paredes. Este es como las paredes del material de una especie de tela, la altura más o menos 2 metros 200 centímetros.
Realmente desde afuera no se puede ver adentro. Pero sí, cuando nosotros miramos desde afuera, adentro se ve muy humilde. Realmente nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna atracción humana según el punto de vista del hombre. Simplemente él vino como un hijo de una familia de carpinteros. Realmente ellos también tenían un concepto: en Nazaret saldría algo bueno. Lamentablemente tenía este concepto equivocado. Realmente Él es nuestro Dios. Realmente era muy importante para nuestra vida de creencia, Jesucristo. Ya hay un punto muy importante mientras escudriñamos la Biblia. Realmente muy humilde. Eso es una historia real, una anécdota en el Museo Smithsonian. Entonces un caballero estaba mirando una obra. Pero cuando la gente miraba a él, poco se ve raro. Y él siempre, cuando se le acercaba a la obra, doblaba su rodilla, estaba mirando. Cuando la gente lo miraba, observaba a él, se veía poco diferente la forma de observar la obra. Y mucha gente se le acercaba a él. Maestro, ¿por qué siempre cuando usted se le acerca a la obra y usted dobla su rodilla y usted mira su obra hacia arriba? Muy interesante su manera de observaciones de la obra, muy diferente. ¿Hay alguna razón usted está mirando en esa forma? En aquel momento el maestro le comentó: yo soy el maestro de la escuela primaria. Mañana mis alumnos van a venir para conocer el museo. Yo estaba pensando, según la vista de los niños, cómo verían esta obra. Por eso yo estoy mirando esta obra según la altura de la mirada de mis niños. Entonces realmente cuando yo comprenda muy bien sobre la expresión según la altura de la vista de los niños, yo puedo comprender más con ellos. Yo creo que el mundo de la vida espiritual así es. Yo creo que en nuestra vida de creencia muy importante sobre la posición de su corazón. Pero ¿qué parte, qué posición usted está escuchando la palabra? Realmente hay posibilidades según su altura, la posición puede ser diferente, puede ver. Cuando la mirada se baja a la altura, entonces desde arriba ya la gente no puede ver. Pero cuando la gente se baja su posición puede ver muchas cosas. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Realmente el corazón, la voluntad de Dios. Realmente cuando no se encuentra la voluntad de Dios en su vida,
nosotros we will act miramos according según to nuestro our buen own corazón, heart. 우리 생각을 따라 살게 됩니다. según We will nuestro follow after our own thoughts. pensamiento 목사님 viviremos. 한 분 계신데요. There is Yo one conozco pastor un which I know pastor. of. 이 분은 그 이제 교회를 맡게 돼서 이제 사역지로 가게 됐습니다. And so Y he was él in charge of a church. pastoreaba And he en was una iglesia. dispatched to this church. 근데 며칠이 안 돼서 한 부인 자매에게 전화가 왔어요. Después de And so pasar unos after a few días, days, he received a call una from a hermana, mujer, le llamó. 목사님 저희 집에 한번 와주십시오. Pastor, Pastor, visite mi could you casa, please por favor. visit my house? 아, 예, 알겠습니다. Oh yes, Sí, okay. muchas 집을 gracias. 방문했습니다. And he Y went una and vez visited ellos that house. fueron a la 그 casa. 교회를 부임한 지 얼마 되지 않았어요. Cuando So, él you know, recién it's llegó not been a esa long iglesia, since she's been coming out to church. 목사님, 제가 목사님 모신 것은요, Pastor, the Pastor, reason why I had yo you lo come to my invité house, 우리 아들을 한번 만나 주시. porque yo quería que usted hablara I con mi wanted hijo. you to meet my son. 그리고 방을 향해서 불렀습니다. And so Luego then la she mamá headed le llamó toward su his room hijo and they hacia su called out, she habitación. called out his name. 그 청년 아들을 부르면서 As she called Cuando out la her mamá young lo adult llamaba a son, su hijo, 목사님이 오셨다. said, hijo, Pastor's el here. pastor 한번 ya 나와 llegó. 봐라. Can you come out and greet Venga, him? hable con el 아무 pastor. 대답이 없었어요. There was no reply. No le 아들을 respondía 이름을 nada. 다시 불렀습니다. Once Otra vez again, le he started llamó calling a out su the hijo. son's name. 목사님 오셨다. Pastor's El here. pastor ya 한번 llegó. 나와보지 않겠냐. Por Would you favor, please, venga can you para come out for saludarle. once? 근데 갑자기 문을 발로 꽝 찼습니다. And De then all of a repente el sudden, hijo with his foot, golpeaba, he pateaba kicked la the puerta, door. ¡cuan! 깜짝 놀랐어요. And Y then estaba muy shocked. asustado. 그러면서 덩치가 이런 아들이 씩씩거리면서 나왔습니다. Y And luego, then his son, y el that is hijo this era big, muy started coming out, grande, throwing su a fit. cuerpo salió, estaba muy enojado. And Y started luego yelling at his hacia la mother. mamá, 18년이 You, XX woman, ay, ¿por qué me llamó? Estaba insultando a su mamá. 목사 새끼를 데리고 와서 나를 괴롭혀. you bring Porque in trajo a pastor un who's a pastor punk, and you maldito a mi tried to bring casa. him here? 왜 나를 괴롭혀? Why are you Porque tormenting me molesta. 그렇게 소리를 쳤습니다. Así That's how el hijo she- le that's gritó. how he yelled at her. 그 목사님도 깜짝 놀랐어요. Y el pastor And so the también pastor was estaba muy shocked. asustado. 그리고는 그 아버지에게 전화를 했어요. And then all of a Luego sudden, le he llamaba a called su the papá. father. 아버지, Father, Papá, 친년이 this mi crazy madre woman es loca. 목사 새끼를 데려와서 나를 괴롭힙니다. Trajo brought in a un punk pastor like maldito, pastor, me está and molestando. she's trying to torment me. 경찰서에 좀 신고해 주세요. Please call the police on that. Por favor, que llame a la policía. And even more amazingly, 그 아버지의 대답이었어요. Y luego the el father's papá, reply. 네가 직접 경찰서에 신고해라. el papá You le call dijo the a su police hijo, then. 그러니까 tú llama, 다시 욕을 하면서 밖으로 뛰쳐나갔어요. And Tú then llama once again, he a la started policía. cursing, and he ran out the él door. estaba insultando a su mamá y él corrió, salió afuera. 부인이 통곡을 하면서 눈물을 Y luego And la this mamá de este woman, joven she estaba fell llorando. on her knees and she started crying to this very image. 정말 자식이 아니라 Realmente en el 짐승보다도 caso, 못했습니다. And él it no was era su not hijo, like her child. era It was peor as que if como he un was animal. lesser than an animal. 그 어머니 입에 담지 못할 Realmente el He joven, como just le spoke estaba curse words insultando, that she could maldiciendo, never even imagine. 그 어머니를 미친년이라고 이야기하고 y Called el his own joven mother a crazy estaba woman. maldiciendo a su mamá. 목사님을 목사 새끼라 하고 Y Calling también the estaba pastor a insultando al punk. pastor. 아들이 아니라 Not a son. 짐승보다도 못한 Él no era un hijo, But that was sino an como image that was un lesser than an animal. peor que 자매님은 un 한국에서 animal. 제일 좋은 서울대학을 나왔고요. Porque This sister, ella she se graduó graduated en from un the best mejor university universidad de in Corea del Korea, which Sur, is Seoul National Universidad Seúl. University. 남편은 인쇄 이런 업을 하고 있는 Luego el marido tenía una And so empresa de then impresión. he was doing a lot of humanitarian work. 너무 이 부인의 마음에 고통이 La mamá estaba So this muy woman was in angustiada so much pain. 펑펑 울었습니다. y ella And estaba she llorando was mucho. crying. 근데 그 울고 있는 자매님을 향해 목사님 이야기했어요. Y entonces However, cuando la hermana said estaba these llorando words to the y el sister that pastor was le crying. comentó, 자매님 감사하네요. Sister, pastor, I'm gracias a thankful. Dios. 이 자매님이 그 소리를 듣고 깜짝 놀랐습니다. Y entonces sister at y those cuando words ella was escuchaba shocked. esa voz se asustó. 통곡을 하면서 울던 그 자매님이 This sister that was Realmente hermana crying and estaba weeping llorando, 울음을 그치고 all of ya a no sudden lloraba más stopped her crying.
목사님을 향해 고개를 들었습니다. Luego ella levantaba su rostro hacia el pastor. 목사님 지금 뭐라고 하셨습니까? Pastor, what did you just Pastor, say? ahora qué estaba diciendo? You said ¿Estaba thankful? agradecido? 이게 감사한 일입니까? Pastor, This is estoy something to be pasando en thankful esa about? situación. ¿Usted Do대체 cree que la 뭐가 gloria de 감사하죠? Dios? ¿Qué What cosa is la thankful gloria de about Dios? ¿Qué this? cosa estamos agradecidos? And the pastor said to that sister, 자매님 너무 감사해요. El pastor Sister, le I'm comentó a so ella, thankful. hermana, gracias a Dios. 너무 감사해요. I'm so Y thankful. estoy muy agradecido. El pastor le comentaba, pastor, ¿qué pasó? Pastor, what is ¿Por it qué that está you're muy thankful contento? about? 자매님 나는 발달 장애 아들이 있습니다. Sister, I have Hermana, a yo tengo mentally un problema. disabled Mi child. hijo tiene 아이가 dificultad de 많이 su 크지만 말을 못합니다. Even though he is de well su grown, he actitud cannot speak como well. si fuera un joven de autista. 나는 그 아이에게 이런 욕이라도 한번 들어보고 싶습니다. I want to be Realmente even yo cursed at quisiera like this from escuchar my own como un son. insulto 내 아이는 말을 못합니다. My son cannot speak. 정말 그런 como su hijo, 욕이라도 porque mi 우리 hijo 아이가 no 말하는 puede 소리를 hablar. 한번 들어보고 싶습니다. I would like to hear for once Aunque fuera my un son speak insulto, to yo me, quisiera even if it escuchar may be su words of propia voz curse. de mi hijo. 자매님 아들은 똥은 잘 눕니까? Sister, is your Hermana, son able su to use the hijo bathroom well? 예, puede 잘 ir al 먹으니까 baño, 잘 puede hacer 똥은 잘 las 눕니다. necesidades Yes, solo. he eats well, so yes, he does his business well too. 너무 감사하네요. Oh, Gracias so a Dios, thankful. 우리 hermana. 아들은 똥오줌 못 가요. Mi My hijo son, ni he's siquiera not puede able to use the restroom well on his hacer own. su 그 necesidad 잘 먹고 su 똥이라도 propio. 가리는 거 그거 감사한 일 아닙니까? Hermana, no Isn't it está be- muy to be something agradecido. thankful about Su the fact that he hijo can eat well and come also even bien use the y restroom on his own? puede hacer su 정말 necesidad 어려움 solo. 속에서 Really, inside of difficulty, 고난 속에서 inside of the Aunque había afflictions, mucha 마음이 dificultad, 정말 비워지고 낮아진 마음에 inside of the realmente el heart that has corazón been estaba bien humbled and vaciado, emptied, angustiado, 보여지는 은혜의 세계. humilde. there's the Dios world se of grace formaba that su you propio see. corazón. 그 목사님이 감사하게 보여질 수 있는 것은 The reason why this Realmente, pastor can entonces, si- think thankfully about this, 그 마음이 El pastor that means that estaba his recibiendo heart toda la has been situación con completely mucho brought down. agradecimiento. 그 감사할 수 있는 조건은 아무에게나 보여지는 게 아니에요. Realmente And so ella, these conditions él tenía to see these things in a muchos thankful way motivos a are not given to agradecerle, anyone. 감사할 수 있는 마음은 porque el motivo 아무에게서나 para 만들어지는 agradecerle 것이 no para 아닙니다. cualquier The heart persona. to be thankful is not created in any just person. 정말 그 어려움 고난 속에서 Realmente, 만들어진 보석과 같은 마음입니다. These are hearts una that have been persona que created tiene inside una the midst of mentalidad de difficulties, agradecerle a Dios, and these eso are significa treasure-like como una hearts. piedra se formaba mucho tiempo como una joya. Likewise is to spiritual world. 그래서 우리가 Eso es la 예수 vivencia. 그리스도를 알아가고 또 예수 그리스도를 바라보는 마음의 세계도 그런 것이죠. And that is also with the same Nosotros ya for us estamos to look to conociendo a Christ and also Cristo, the también heart that estamos lives before conociendo poco a Christ. poco con tiempo 사실 이 igual 다음은 que eso. 세마포인데요. 세마포장입니다. So everyone you Ya see nosotros here, podemos the ver, wall está is el made out tela, of the está fine sobre la linen. pared. 흠 없으신 예수 그리스도. This Realmente Jesus nuestro Christ that is Señor without Jesucristo sin blemish. defectos. 세마포장의 그 의미는 뭡니까? What is Ahora the entonces significance este es of sobre the la fine linen? pared de 이 ese 세마포장은 안과 material. 밖이 ¿Qué 분명히 significa en eso? 구분된다는 A través de Is that esa with the pared fine la linen, gente you're puede able to distinguir distinguish the adentro in para and afuera. out. 여러분 안과 밖은 굉장히 중요합니다. Y hermano, The in muy and out is importante, very ¿dónde important. está nosotros? ¿Adentro o afuera? 구분이 없다면 그 신앙은 분명치 않는 겁니다. Realmente una persona adorará a Dios, pero si no tiene una claridad adentro o afuera, su vida de creencia es incorrecta. Cuando observamos el arca de Noé, 방주 안과 밖이 있습니다. There is adentro the del in arca de and Noé, the out fuera del of arca Noah's de ark. Noé. 구분됩니다. This is Y very clearly fácilmente podemos distinguished. distinguir. 방주에 얼마나 가까이 있느냐가 중요한 것이 아닙니다. It's not how No tan important- importante it's not dónde está important tan as to cerca how del arca close de you are Noé. to the ark. 뭐 아예 방주하고 따로 상관없는 위치에 Aunque 있는 una 사람도 persona está There are some lejos del people that arca have de nothing Noé, to do with the ark. 또 방주 주변에 있는 사람도 있고 There are some ya una people that are persona surrounding the está ark. cerca del 그냥 arca de 방주에 Noé, 손을 대고 있는 사람도 ya alguna 있을 수 persona There está might be some tocado people su that have mano their en la hands pared de placed arca de upon the Noé. ark. 있습니다. 그러나 그것은 방주 밖입니다. Pero However, that is all lamentablemente ellos outside of the están ark. fuera del tabernáculo. 아니냐 밖이냐. What's Es importante important is, are you adentro in o afuera. or are you out? 안과 밖은 완전히 구분이. Realmente adentro The afuera in es and the totalmente out of the ark is diferente. completely different.
그리스도 안에 있느냐 밖에 있느냐? Are you inside of Christ or Realmente nosotros outside of estamos en Christ? Cristo, afuera de 하나님의 Jesucristo. 모든 복은 그리스도 안에서 주어지는 거예요. Obviamente All the toda la blessings which are bendición de described Dios in the está Bible are given a través de within Christ. Cristo. 내가 예수 안에 있느냐 예수 밖에 있느냐? Y Am I entonces, ¿dónde inside yo of estoy? Christ or am I ¿Adentro o outside afuera? of Christ? 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄. Realmente una persona It está en says Cristo Jesús, that no there is no tendría condemnation ninguna to condenación those del who pecado. are inside of within Christ Jesus. 정확하게 내가 예수 안에 있는 자. Es Those who are importante precisely si yo inside of estoy Jesus. en Cristo Jesús, 안에서 en Inside Cristo of Christ, Jesús, 하늘의 신령한 복으로 복 주신다. entonces Then he will puede give you the recibir la spiritual blessings bendición of del heaven. celestial. 그리고 그리스도 안에서 and Si una inside of persona está en Christ, Cristo Jesús, 마치 방주가 심판을 이기듯이 just as como how the si ark was able to igual overcome como el the arca de judgment. Noé, como estaba venciendo el juicio de Dios. Como una persona está en Cristo It's Jesús, made so that we are able to defeat everything within Christ. 그래서 안과 밖은 너무 중요한데요. And that's why obviamente the in adentro and the afuera out is muy very important. importante. 그 구분 So this Esa being separación. distinguished, 그 우리가 성경에 보면은 그 정한 짐승과 부정한 짐승에 대한 것도 영적인 의미가 있습니다. and even Cuando when you nosotros look at the observamos Bible, la between the Biblia, clean and the podemos ver unclean un animal animal, there is limpio a y clear distinguishment. 하나님이 받으시는 animal 그 inmundo. 제물 The offerings which God accepts, Dios recibe la ofrenda, So it nos describes nos two things. muestra su capacidad. 굽이 갈라지고 Primero, It has to have pezuña a hendida split debe hoof. tener. 임지라는 짐승을 정하다고 했어요. Luego and the tiene animals que that chew the rumiar cud si la gente are puede considered to be comer. the clean animals. 굽이 갈라졌다는 것은 분명한 구분을 말하고요. When we Eso talk about a split significa hoof, we're ya talking about precise Su tiene distinguishment. pezuña hendida 임지는 significa. 바로 말씀을 의미합니다. And when we Luego, talk about chewing the cud, rumiar it's talking significa about the repitiendo, word. meditando la palabra. 말씀에 의한 분명한 구분. And Realmente due a to the través del word, poder de Dios precise la gente debe tener la distinguishment. capacidad para distinguir. This is Es very muy important. importante. 그 하나님의 말씀에 근거해서 And therefore, Conforme using la the word of palabra God as de a Dios, basis, 내가 그리스도 안에 있느냐, am Ya I yo estoy inside en of Cristo Christ? Jesús. 또 정말 내가 예수님 안에 있느냐, Or am I truly Realmente inside yo of estoy en Cristo Jesus? Jesús. 이것에 대한 말씀에 근거한 분명한 선이 있어야 하는 거예요. Realmente And so debe due tener to una Christ, there has claridad to be donde a yo precise estoy. line which is drawn. 여러분, 우리가 어떻게 예수 안에 거합니까? How Y are we amados, able to ¿cómo reside nosotros inside of Christ? estamos en 여러분은 Cristo 어떻게 Jesús? 예수 그리스도 안에 들어왔습니까? How have ¿Cómo we nosotros entered into entramos Jesus a Christ? Jesucristo? 어떻게? How? ¿Cómo? 말씀에 근거해서 정말 내가 예수 안에 언제 어떻게 내가 예수 안에 지금 들어온 자인지 그것이 분명해야. Realmente debe entender muy claro a través de Jesucristo cómo yo entro a Jesucristo. Muy importante este punto para entender. 고린도서에 보면 Everyone, if you look inside the book of Corinthians, 너희 안에 그리스도께서 계신 줄을 알지 Cuando nosotros observamos sobre Corintios, estaba diciendo, ustedes no se dan cuenta, Cristo está en su corazón. not so, then you have been forsaken. 여러분, 내가 예수 안에 들어와 있다는 것에 대한 분명한 Realmente si yo estoy en Cristo Jesús, debe entender muy bien, yo estoy en Cristo Jesús. 내 안에 예수님이 계신 것에 대해서도 말씀에 근거된 También 분명한 conforme la 선이 palabra de Dios, And there la also gente has to debe be a tener precise idea. line, using the word as a basis that Jesus is also within me. 말씀에 근거한 분명한 이런 구분이 우리 Ya 속에 conforme 없으면 la If there is no promesa de precise Dios, line la that's gente been tiene drawn una inside of our hearts claridad. through the word, 형편에 따라서 늘 이렇게 내 Realmente el 마음을 corazón no then se due to the movería circumstance, my heart conforme will la continue to waver circunstancia. back and forth. 그것은 마치 담이 없는 신앙. Es That's like a importante spiritual life without como muy walls. parecido a una casa sin pared. That's a spiritual life that Una does not persona have no a se clear puede distinguishment. distinguir. 평소에는 잘 몰라도 Ya Even though you may normalmente not la know gente no se da regularly, cuenta 어떤 문제가 생겼을 cuando 때 se encontraba there's a algunos problem. problemas. 이 정확한 선 this Ya una precise persona line, tiene un límite muy claro. precise distinguishment. 우리에게 굉장히 중요한 Ya 것으로 distinguir las This cosas si works in tiene us tu vida. very Si importantly. una persona 안과 밖을 우리에게 구분해 줍니다. This wall entendiera muy bien, distinguishes puede the in aprender and the muchas out. cosas. 여러분, 그리고 Nos pregunta, everyone. ¿dónde está usted? 이것은 그 성막의 문인데요. This Ahora is the esto gate es la to puerta del the tabernáculo. 여러분, 이 문 굉장히 중요합니다. Ya la Everyone, the puerta gate is muy very importante. 예수님은 요한복음 10장 9절에 나는 문이다. Realmente San Juan And so then it capítulo says 10 in el John versículo chapter 10, 9 verse 9, Jesucristo Jesus dice says, yo soy la I puerta. am the door. 그리고
문으로 들어오지 않는 자는 절도요 강도다. If anyone, Si if no anyone that pasa does not por la enter through the puerta door, puede ser he asaltante, is a ladrones. thief and a robber. 여러분 예수님이 요한복음 10장에서 이렇게 말씀했어요. And Así John chapter 10, Jesucristo this nos is what Jesus said. hablaba. 나보다 먼저 온 것은 절도요 San Juan 강도다. capítulo Anyone 10. who comes before me is a Si thief and a en vez de robber. mí alguien había venido, A no es correcto. thief, 빼앗고 as he steals Asaltante roba, and also takes engaña. away, 또 우리를 멸망시키기 위해서 왔으나 and he También. came here to destroy us. 나는 양으로 생명을 얻게 하고 또 풍성히 얻게 하려 합니다. For I came Jesucristo here to vino al bring mundo about para life unto ofrecer the la sheep, vida and abundante y even la more bendición so. de Dios por 예수님이 nosotros. 문이다. La Jesus Biblia is dice the door. Jesucristo es 다시 la 말하면 puerta. 예수님을 통하지 않고는 하나님의 Sin 세계에 pasar 들어올 por 수 없습니다. In Jesucristo other es words, muy other than difícil through conocer Christ, al mundo there is de no way Dios. that we're able to enter into the world of God. 마치 요한복음 14장 6절의 말씀처럼 Just like the Como words San of Juan John chapter 16 capítulo verse 14, el 4. versículo 내가 곧 6. 길이요 진리요 생명이니 La I am Biblia the dice, way, yo soy the el truth, camino, and the yo soy life. la vida. 나로 말미암지 않고는 Other A than través de through mí, me, 아버지께로 갈 수가 없다. La gente None can puede go unto the regresar a su Padre. 오직 유일한 길이고 he is the only way. 유일한 Jesucristo es 길은 nuestro And he camino, is Jesucristo the nuestra only door. respuesta. 또 이야기했습니다. And once También nos again, hablaba. 천하 인간의 예수라는 이름 외에는 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 Dios nunca 없느니라. nos había in all dado of creation, he has not given another name unto y la salvation salvación other than Jesus. a través de Jesucristo. 여러분 이 문은요 Everyone, Ya the vamos a door. pensar. 네 가지 색상으로 돼 있죠. It's Aquí nosotros composed cuando of observamos four hay different 4 colors. colores. 예, 자색, 청색, Primero 흰색, púrpura, azul, 그다음에 carmesí, 베이지로 luego 되어 있습니다. blanco. And so it's composed of the blue, purple, scarlet, and also fine linen. 네 가지로 아주 이렇게 그 짜여진 그 문인데요. And so Y a these través are de finally cuatro intertwined together, and it cuatro composes the door. materiales se 그것은 levantaron 사복음서에 나타난 예수 그리스도를 보여주고 y 있습니다. la This puerta, represents esto the es como Jesus that un was represented reflejo de in the four Jesucristo. Gospels. 그 자색은 바로 왕을 의미합니다. The Color blue púrpura represents es de la the autoridad King del and rey. Jesus. 왕이 입는 옷입니다. 자색은. That's Obviamente the color clothes púrpura which para, Jesus, the King, he para el wears. rey. 여러분 마태복음을요 Everyone, Cuando the book of nosotros Matthew, observamos San Mateo, 사자복음이라고 합니다. nosotros we llamamos call it el Evangelio de the León. book of the lion. 마태복음은 바로 그 왕으로 오신 예수님을 그려놓았습니다. In the book of Matthew, San it depicts Mateo Jesus nos to be the escribe one who came here as the king. 예수님의 como Jesucristo vino como rey. 곳이 바로 마태복음입니다. And the book Realmente of Matthew no se has explica most amount of claramente sermons sobre- from Jesus. 왕은 명령으로 Realmente el 말로 rey 일합니다. trabaja por el Because the verbo. king, he works according to command and according to word. 바로 이 자색은 마태복음 왕으로 Por eso 오신 el color 예수 púrpura 그리스도를 es un And so this reflejo blue represents Jesus who came here as the king in the book of Matthew. de Jesucristo. 그 다음에 And then 그 요한복음은요 in the book Y- of John, Y Evangelio San Juan, 독수리 복음이라고 합니다. nosotros we llamamos call el it Evangelio de the Águila. Gospel of Eagle. 하나님의 아들로 오신 예수 그리스도를 나타냅니다. It represents Jesus who Obviamente came here nuestro as the Señor Son of Jesucristo God. vino 바로 como hijo de 하나님의 Dios. 아들 하늘로부터 오신 분인 것을 Realmente 우리에게 Él vino 나타냅니다. desde It el reino de expresses los that cielos. he came here as the Son of God, the one that came from heaven. 그것은 이제 하늘은 청색은 바로 하늘의 색상을 말하고요. Obviamente el And so color that azul that es un represents, reflejo del cielo. the purple and representing that it came from heaven. 그리고 그 예수님의 어떤 정체성을 분명하게 하나님 아들로 하늘로부터 오신 분인 걸 나타내고 있습니다. And Y so then that también clearly nos represents explica that he came from Nuestro heaven. Señor Jesucristo 그리고 como Dios. 고운 배실은요 And so Luego the aquí dice finely lino twined torcido. linen, 바로 인자로 오신 누가복음을 Lino 상징합니다. it torcido represents como book si of fuera Luke, where he con came here as the Son of Man. 마태복음에 como un 보면은 hombre, 하나님의 아들의 como hijo de un 족보가 hombre, 나와 있고 And so if you vino look al into the book mundo. of Matthew, it shows in the genealogy as being the Son of God. 누가복음에 보면 인자로 오신 사람의 아들의
San Mateo capítulo 1 habla sobre la genealogía del rey, pero San Lucas capítulo 4 sale genealogía del hombre. Y entonces San Lucas nos explica Jesucristo vino al mundo como un ejemplar para nosotros. That represents the scarlet. 그리고 마가복음은 종으로 오신 예수 그리스도를 Realmente San Marcos nos explica Jesucristo vino como un siervo. 정말 종으로서의 어떤 삶의 모습을 Realmente San Marcos nos explica como un ejemplo de un siervo cómo tenía que vivir en este mundo. Realmente él era un siervo perfecto. Realmente él sí mismo dice no podía hacer nada. 또 이 마가복음은 바로 그렇게 하나님의 충성된 종으로 하나님을 섬기는 예수 그리스도의 모습. Realmente San Marcos nos explica nuestro Señor Jesucristo como un servidor, como estaba colaborando, sirviendo. Ahora en esta imagen Jesucristo está fuera del portón de la casa. Es importante, sin pasar por la puerta nadie puede ingresar. Without the door, we cannot enter into the tabernacle. 아까 설명한 모습들을 이렇게 네 가지 색상을 통해서 y a través de cuatro colores, cuatro personajes, nosotros podemos pensar. 복음서마다 예수 그리스도의 우리에게 보여주고 있는 예수 그리스도의 모습들을 우리에게 보여주고 있습니다. Obviamente a través de cuatro evangelios nosotros podemos ver la obra de Jesucristo en nuestra vida. 그리고 문을 통해서 들어가면 cuando pasa por la puerta 번제단이 나오는데요. puede encontrar 번제단도 굉장히 참 중요한 el altar del holocausto. Es una enseñanza muy importante, muy grande. 여러분 이 번제단은 짐승을 죽여서 el arca de 태워서 제사를 지내는 곳입니다. holocausto, eso significa cómo sacrificaba, cómo ofrecía. 이 번제단의 그 가로 세로 규격은 5규빗입니다. Imagínense entonces sobre el tamaño del altar del holocausto, no era tan grande, ancho 5 codos. 2.25m입니다. 2.25m. Cuando nosotros observamos 5 codos sobre el tamaño de Arca de Pacto de Dios, 2.3 metros. Luego la altura 165 centímetros. Y luego usted puede observar hay 4 cuernos. Luego adentro de este edificio hay unas mallas. Hay una malla adentro del arca adentro del altar del holocausto, y encima de esa malla, encima de altar del holocausto, como le ofrecía todas las ofrendas durante un año. Realmente, y el sumo sacerdote untaba la sangre de la cabra que había recibido la condenación del pecado, luego untaba la sangre encima 4 de cuernos. Si el humano tiene el pecado, sí o sí tiene que pagar. Sí o sí, a través del corazón que podía ofrecernos sin pecado en este mundo. Realmente la sangre perdona toda nuestra condenación del pecado. Imagínense
Después de preparar una ofrenda por el pecado, después de degollar esa sangre, luego untaba y esa sangre encima de los cuernos y pegaba, ya puede recibir y el perdón. Ahora cuando observamos según Jeremías capítulo 17, el versículo 1, tiene que untar la sangre encima de cuernos. Luego, según el punto de vista del hombre, realmente el humano para recibir el perdón del pecado tiene que untar dos lugares de la sangre del sacrificio. Uno es, según el punto de vista de Dios, tiene que untar la sangre encima de los cuernos del altar del holocausto. Pero ya una persona había recibido el perdón del pecado, Dios también habrá perdonado sobre la condenación de nuestro corazón. Por eso cuando una persona se le acerca a Dios, imagínense cuando una persona entra al tabernáculo, luego está de pie hacia el lugar santísimo. Ya Dios estaba en el lugar santísimo. Ya cuando una persona pasa por la puerta, inmediatamente sí o sí tiene que ver el altar del holocausto. Through the burnt altar first. Como si fuera una persona cuando pasaba por la puerta, inmediatamente va a ver el altar del holocausto. Dios está mirando al pecador. Cuando una persona le ofrece la ofrenda por el pecado, a través de posición de sus manos, traspasan toda su condenación del pecado. Realmente a través de esa ofrenda por el pecado murió por nosotros. Y luego ellos rociaban la sangre alrededor del tabernáculo y el altar del holocausto. Pero nuestro Dios, de este lugar santísimo, a través del cuerno del altar del holocausto, la gente puede mirar. La sangre de la ofrenda realmente a través de la sangre de la ofrenda realmente podía ser libre de la condenación del pecado, porque a través de ese cuerno del altar del holocausto, entonces Dios había perdonado toda su condenación del pecado por medio del sacrificio, por medio de la sangre. Realmente ya pagó toda su condenación del pecado. Entonces ya se acabó todo el juicio del pecado. Dios busca la sangre. Realmente esto es como una factura, como Dios había perdonado todos nuestros pecados. Entonces la gente, ¿cómo puede limpiar esa condenación del pecado desde su corazón? Realmente por medio de la fe la gente puede limpiar su condenación del pecado desde su corazón. La fe que cree en la promesa de Dios. Según su palabra de Dios, si ellos preparaban como la promesa de Dios que Dios iba a perdonar todos sus pecados, realmente cómo se derrumbaba sobre la pared del pecado y cómo podía recibir la promesa de Dios. These are the two stages in which it goes through.
ejemplo, según punto de vista de Dios, cómo podía ser libre. 반드시 죄의 값은 사망인 그 대가를 치루어진 그것을 증명하는 피가 없이는 하나님 앞에 죄가 씻어지지 않습니다. Sin derramamiento de sangre, como la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Sin sangre no hay remisión. 그리고 사람의 마음판에 기록된 죄는 그 피에 대한 약속을 믿는 믿음으로 마음이 죄에서 해방을 받는 겁니다. Y el corazón podía ser libre, liberado por la fe de la sangre del sacrificio, como murió por el pecador. 우리 죄에 대한 속죄와 우리 마음에서 죄의 해방이 되는 것은 Ya desde nuestro corazón, cómo podía ser liberado 피와 믿음을 통해 por medio de la fe y de la sangre de Cristo. Podía ser liberado de la condenación del pecado. Porque sí o sí tiene que pagar. La paga del pecado es su muerte. También debe tener la confianza de Dios que Dios nos había dado, el testimonio. That's how we become free from sin. 바로 우리 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘리신 예수님의 대속이 realmente a través del sacrificio de Cristo desde la cruz por nosotros debe tener esa seguridad. 바로 예수님의 십자가의 대속은 하나님이 요구하는 realmente el sacrificio de Jesucristo 값을 perfectamente por medio del sacrificio de Cristo ya pagó toda la demanda de la ley. Por eso Jesucristo cargó toda la condenación de todo el mundo, murió en la cruz. La palabra de Dios nos habla sobre la paga del pecado es muerte. Realmente él tenía que regresar. Realmente desde la cruz y nuestro Dios podía pagar todo sobre la demanda de la ley. Realmente nosotros necesitamos tener el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente nosotros necesitamos tener la fe en Dios sobre el sacrificio de Cristo por nosotros. Ya el sacrificio de Cristo había hecho por nosotros. Entonces a través de Jesucristo nos permitió perfectamente nuestra salvación. La salvación, la redención de Cristo. Realmente nuestro Señor Jesucristo como pagó perfectamente toda la condenación del pecado por nosotros. Ahora, ¿qué nos queda? Realmente nosotros necesitamos tener la fe, la confianza de Dios. Si Cristo murió por nosotros, por tu sangre, nos perdonó perfectamente, nos limpió todo nuestro pecado. Realmente perfectamente todos nuestros pecados fueron perdonados. Realmente necesita esa fe que cree los testimonios. Si tiene esa fe o no. Realmente Jesucristo murió por nosotros en vez de nosotros. Si usted cree en esto, realmente usted tiene esa fe, nos libera de esta condenación del pecado desde nuestro corazón. Amén. Realmente por el sacrificio de Cristo, luego creen en su obra. Esto es perfectamente como perdonaba todos nuestros pecados. Realmente nos liberó de esta condenación del pecado.
그래서 이 번제단은 굉장히 중요합니다. Por eso, And that's muy why importante this el altar altar is very del important. holocausto. 우리 죄에 대한 심판이 이루어진 곳. Ya Because this is the realmente place nos in which liberó de the esta condenación judgment del has been pecado. completed. 또 하나님이 정한 대로 율법이 요구하는 죄값이 완벽하게 Realmente 치러진 perfectamente desde el altar del holocausto como pagó toda nuestra condenación. Esto es como la sombra de la cruz de Jesucristo. Realmente nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, derramaba tu sangre. At the end, he shouted, 다 이루었다. Consumado es, última palabra nos 우리 mencionaba. 죄에 대한 완벽한 죄값을 다 치워. Jesucristo that nos he hablaba, paid consumado perfectly es, yo the pagué price of todo. all of our sins. 아멘. Amén. 예, 그 완벽한 대속을 치르셨어요. Perfectamente. Yes, Nuestro he Señor Jesucristo gave that pagó en perfect vez de nosotros offering. toda nuestra 그래서 condenación 하나님은 del 이제 pecado. 깨끗해졌어. Por eso, That's según los why he ojos de says Dios, that nos you are limpió. 이제 의로워졌어. That's Nos why justificó. you are 이제 righteous. 온전해졌어. Ya You nos have been made perfeccionó. perfected. 우리는 그 하나님의 증거를 아멘 하고 믿는 거예요. Realmente And so nosotros then we recibimos take la the evidence promesa of de God, Dios. we Amén. believe and say amen. 아멘. Amen. Amén. 예수님의 대속의 은혜와 Realmente And so, por la through the gracia grace de of la the redención offering de of the body Cristo, of Jesus, 그것에 대한 하나님의 약속을 믿는 realmente 믿음이 nosotros creemos And the esa faith fe to en believe unto that la promise sangre de of God. Cristo, en la promesa de 하나님과 우리 Dios. 사이에 막혀져 있는 죄의 담을 다 허물고 하나님과 화목되게 하는 것. what it did was it Realmente broke Dios down nos all the ayuda a walls of sin that separated reconciliar us con from Dios. God, and then reconciled us. 자, 그 다음에 들어가면 나오는 것이 Ya cuando 물두멍이죠. nosotros And the next thing that you observamos, see después de when you pasar enter por el in is altar the del laver. holocausto, va a encontrar 중요한데요. La If anyone with fuente the de laver, it's very bronce. important. 이 물두멍은 노수로 만들어져. la fuente de bronce, This muy laver importante is made la out of enseñanza, 정말 el material 회막에서 era bronce. 수도는 여인의 그 손거울로 만들어졌는데요. And it's Imagino, made ¿no? out of the looking glass of the women Como un who assembled espejo de las themselves mujeres, unto por the medio de eso tabernacle. nos hicimos. 어떻게 보면은 이 거울이라는 것은 자기를 Imagínense, el 보게 해주는 espejo This es looking glass, una it herramienta allows you to mirando be a sí able to mismo. see yourself. 어떻게 보면 여자들이 이 거울을 그 아주 중요하게 여기죠. Yo And so imagino, if you look ¿no? at it Las somehow, mujeres women, they consider the respetan looking más glass el mirror to be espejo, very ¿no es cierto? important. 끊임없이 자기를 가꾸고 꾸미고 Porque- 관리하는 어떤 도구이기도 합니다. It becomes Y a el tool for you espejo to be es able to una constantly herramienta que check nos yourself ayuda and para also to dress maquillar, yourself para and make presentar. yourself look nice. 여인들이 자기 거울을 드린 겁니다. Realmente these las women, mujeres they gave entregaron their own sus looking tesoros glass a la mano de 어떻게 Dios. 보면은 자기를 위하고 가꾸고 하는 어떤 육신을 쫓는 것에 대한 포기이죠. If you look Realmente at it somehow, ella, it becomes a way to give up on themselves, of trying to take care and Este to es- value and to look after oneself. 이 물두멍의 espejo es un 중요한 reflejo 의미는 donde The very yo important thing about dejo the todo mi laver, vanagloria. 음악에서 일하는 사람이 일한 흔적을 제하는 Ya imagine, this is este a es place where el you wash away all fuente the de traces bronce, of the es work un which you sitio did within donde the puede tabernacle. limpiar y borrar todo If you look su at John propio chapter 13, trabajo en el tabernáculo. 예수님이 그 제자들의 발을 씻는 이야기예요. Y There's a San Juan story about how capítulo Jesus, 13 he sale washes Jesucristo the lavaba feet of sus, the disciples. sus pies de sus 예수님이 discípulos. 제자들의 발을 씻길 때 When Jesus was washing the feet Cuando of the Jesucristo disciples, lavaba 내 발 못 씻깁니다. 말렸습니다. Peter, he refused, saying, "No, you los cannot pies wash de my feet." sus discípulos, 내가 네 발을 씻기지 않으면 너는 나와 상관이 없다. He says that if I do not wash your feet, Pedro le then you decía, have no nothing to puede do. lavar mis pies. 네가 나와 상관이 Jesucristo 없기 que le 때문에 decía, 발을 씻겨야만 si yo no lavo Because you and I tus have pies, something to do with each other. That's why I must wash nada your que ver feet. conmigo. 누가 이야기했습니다. Pedro, ¿cómo le dijo? 그러면 내 손과 머리도 씻겨주세요. Señor, if entonces that's no so, solamente mi then pie, please por favor, wash my head ¿puede and lavar also my hands. mis pelos, mis manos? No, una persona ya había Those sido who have bañado, already no es bathed necesario only otra have vez. to wash their feet. 여러분 목욕이 뭡니까? What does it Y mean to bathe? hermano, ¿qué significa 여러분 bañarse? 목욕하셨나요? ¿Usted también se bañaron? 오늘 아침에 하셨나요? Sí, esta mañana. 언제 하셨나요? ¿O When did you do cuándo? it? ¿Cuándo se había bañado? 예수님이 목욕한 자는 발밖에 Y la 씻으려. palabra de Dios dice, So una Jesus persona says that ya those se who había have bañado, bathed solamente es need only to necesario wash lavar their sus feet. manos, sus pies. 목욕의 의미는 무엇인가요? The ¿Qué significance significa of bathing here, what does it mean? 영원한 속죄입니다. It's talking about ¿Qué the significa eternal redemption.
bañarse, eterna redención. And so Ya when toda la Jesus gente took away pecaba. all the sins of the world, 십자가에서 그 죄에 대한 심판을 받으셨습니다. and he Desde la received cruz the él había punishment pagado that was toda on su the cross for condenación that. del pecado. 요한복음 그 히브리서 9장의 영원한 속죄를 이루사. Hebreos And so, if you capítulo look at Hebrews 9 chapter dice 9, ya it says, se "He cumplió received toda la eternal eterna redemption redención for us." por medio de 히브리서 Cristo. 10장에는 한 번만에 영원한 제사를 드리셨다. Y And ahora then if you en look at Hebreos Hebrews chapter capítulo 10, it says 10 that nos he habla received, solamente por una vez, hizo by one perfectamente. offering, had done forever. 그리고 히브리서 10장 14절에는요. Y Hebreos And also capítulo Hebrews 10, el chapter versículo 10, verse 14, 그가 우리를 거룩하게 하셨을 뿐만 아니라 no solamente nos hizo, perfeccionó, 영원히 온전케 하셨느니라. It nos says that he has santificó para perfected us siempre. forever. 그리고 다시는 죄를 위하여 제사 드릴 Luego 것이 la Biblia dice, 없느니라. no Therefore, más there is no hacer more la offering ofrenda for sin. 목욕이 del 뭡니까? pecado delante What de is it Dios. would ¿Por mean to qué? bathe? 온몸을 깨끗게 씻는 겁니다. You Porque wash your bañarse entire significa body clean. limpiar 그래서 todo mi 예수님의 cuerpo. 십자가의 대속이 Entonces, And so, y the la offering of the redención body de of la cruz de Jesus 우리의 Jesucristo 모든 죄를 씻었다. significa limpiaba It toda mi signifies that it condenación washed del away pecado. all of our sins. 태어나서 오늘까지뿐만 아니고 Realmente And no from the moment solamente that we were hasta born, not hoy, until just now, 앞으로 사는 동안에 짓는 mientras vivamos en but este even the sins mundo, that we will continue to cada commit in the momento, future 죽을 때까지 until we die. 태어나서 죽을 때까지 From the moment that we were desde born su until we nacimiento die. hasta 우리의 morir, 모든 죄를 짊어지고 십자가에 perfectamente tiene He que will cargar bear all of encima our sins and then de pay nosotros. all of the price of our sins upon that cross. 죄를 씻는 것은 예수님의 피밖에 없습니다. Realmente por la sangre de Cristo, única manera puede recibir el perdón del pecado. 십자가의 대속은 The offering of the, Sobre the offering el of the body of sacrificio Jesus de Christ Cristo on en the la cross, cruz, 우리의 모든 죄를 영원히 씻었습니다. para He washed away siempre our sins llevaba toda nuestra forever. condenación del 그것을 pecado. 믿는 믿음이 바로 Ya una 목욕입니다. persona cree en and the esto, faith to por esa believe in fe, that is bathing. 우리의 모든 죄를 사하신 것을 믿는 믿음. realmente The faith to nosotros believe that he creemos que washed away Cristo all of limpió our todo sins. nuestro pecado. 그래서 결코 정죄함이 없고 That's No why hay there's más no more condenación. condemnation, 그래서 이제 더 이상 우리가 죄인이 될 수 없고 Realmente and no therefore we más can no longer become pecadores. sinners. 또 다시는 죄를 위하여 제사 드릴 것이 남아 있지 않다. Luego And la it says Biblia that nos there is no more explica, offering no for necesita hacer 골로새서 2장 13절에는요. If you look at Colossians chapter 2 otra verse vez 13, para 우리의 recibir el 모든 perdón del 죄를 pecado. 사하셨다고. Colosenses it says that capítulo he 12, el washed versículo all 13. of our sins. La sangre de 모든 Cristo 죄를 llevó todo Washed nuestro pecado. all of our sins 십자가로 승리하셨다. A través de and la was cruz victorious ganó la through the victoria. cross. 그래서 예수님이 우리의 모든 죄를 다 씻어 놓으신 이 사실을 깨닫고 믿는 믿음이 바로 목욕입니다. And that's why Una what it means persona to bathe is for you to cree believe that he que has por washed medio del away all of sacrificio our de sins, Cristo Dios and you había come llevado to this todo faith. nuestro 그러면 condenación del 씻는 pecado. 것은 Si usted 뭐예요? cree what en does it eso por mean to medio de wash la our feet? palabra, 발은 예수님이 씻겨 주셨습니다. y Jesus mucha gente washed dice, their sí, feet. Cristo lavaba mis 발을 pies. 씻는다는 의미는 And when the significance of Lavar washing the sus feet, pies 우리가 significa 우리 죄를 다 씻으신 십자가의 은혜를 믿음으로 깨끗함을 얻었습니다. and so, realmente by nosotros believing habíamos unto the cross, logrado we la were able to eterna become redención cleansed por el and become sacrificio de righteous Cristo. forever. 사실 우리 삶 속에 나타나는 허물도 Mientras And even vivamos en the este mundo se, blemishes that continue se to encuentran show within muchos our defectos, lives, debilidades, Even our weaknesses. y debilidades, 역시 십자가에서 치러진 거. pero desde Even la the cruz prices se acabó those toda sins nuestra also have been paid condenación del upon on the pecado. cross already. 그 죄값이 안 치러진 것이 아니고 Ya It's not that nosotros those sins have not been habíamos paid for. pagado 우리 toda 죄에 nuestra 관한 condenación del 모든 pecado 죄값은 십자가에서 다 perfectamente. All of the price of our Nuestro sin has Dios already pagó been paid for todos. upon the cross. 실제로 condenación 우리가 del 삶 pecado. 속에서 어떤 잘못을 하게 되는 그 자체보다도 And so more so than we doing some sort of Lamentablemente wrong, la gente puede cometer errores, Satan pero la deceives gente us. 그 형편을 바라보게 만들고 it makes it so that we look upon the circumstances. está engañado, por eso está mirando a It sí makes it so that we mismo, look no upon fija our a Cristo. weaknesses. 내게 이런 안 좋은 게 나타났네. Porque se something like this aparecen bad mis appeared in my fallas, life. porque Oh, se sin aparece en mí appeared. mismo. There was a Porque el blemish. Señor no se aparece. 내가 왜 이렇지? Oh, ¿Qué está why am I pasando en like mi this? vida? 내가 이러니까 하나님 나 기뻐 안 할 Por 거야. eso This is the Dios reason no me why God aceptaría is muy probably not bien. pleased Yo with tengo me. mis defectos, debilidades. 나를 통해서 Por eso 역사하실 Dios 거야. no va a Because trabajar something en bad mi appears vida. to me, that's why God will not work through 내 me. 기도도 안 들어주실 거야. Oh, yo he will creo que probably Él not no listen me to va a my prayer. escuchar. He will probably not be with me. 이미
Nuestro Dios perdonó para siempre toda nuestra condenación del pecado. Ya había pagado toda nuestra condenación del pecado. Entonces Satanás nos engaña, la gente mire a sí mismo sus defectos, debilidades. Luego Satanás como nos agarra, nos lleva a otro lado. Eso es como Satanás nos engaña. Cuando nosotros estamos allí, oh Dios mío, yo creo que Dios no me aceptaría, no me recibiría bien. Ayúdeme, por favor. Yo creo que la palabra de Dios no va a trabajar, no me va a escuchar, no me va a ayudar. Y una persona está metida adentro de ese tipo de pensamiento, se llama oscuro, oscuridad. Si una persona mire a sí mismo sus defectos, sus debilidades, la gente no puede caminar. Realmente nosotros llamamos en eso, se llama oscuridad. Ya una persona había recibido el perdón del pecado por medio de la gracia de Dios, continuamente puede engañar. Realmente no quiere que usted se mete. Nuestro Señor Jesucristo quiere sacarnos de esas condiciones, situaciones. Realmente ya nuestro Dios había perdonado todo nuestro pecado desde la cruz para siempre. And just look to the cross that has already completed everything and say that's not a problem. He Ya already no knew mire our a sí weaknesses. mismo, no mire sus situaciones. Ya Dios había And the preparado cross has todo, había already taken solucionado care of even todo those nuestro as problema well. de nuestra vida. Ya So una that we would persona not no se dwell queda en sí upon our mismo, circumstances. So la that we gente would no not be mire a sí bound to mismo, that. no sea atado por sus errores y la gente puede caminar y marchar. If it wasn't Yo for creo the que ni church, por la iglesia, and no if it por wasn't for Jesucristo, Jesus, even aunque though we nosotros have habíamos we recibido have esa received gracia de grace, Dios, realmente nosotros podríamos but anytime there are people caer that can be adentro de deceived nuestra by propia our own obra. weaknesses, circumstances, and our own image. Gracias a However, Dios, just as Jesucristo Jesus como lavaba washes sus the pies feet de of the discípulos. disciples. Hoy en And this- día, a within través this de time Jesucristo, period, having Jesus be the body of Christ. And so being realmente bound in our nosotros thoughts, estamos atados por nuestro being pensamiento, bound in our nuestras weaknesses, debilidades, being por bound in medio de sí circumstances, mismo, even though aunque we may no not express expresaba. it, Pero mucha But all gente of es us that are atada bound por to medio the del pensamiento condemnations que and to the Satanás thoughts of está Satan. metiendo en nosotros. Hey, that's Oh, nothing. You're being Ay, deceived. yo soy nada. Realmente no se ha engañado por Satanás. Satanás está metiendo sus pensamientos con cuidado. Ya Dios nos dará todos nuestros talentos. Dios entonces expresaría todo. No se preocupe, Él está con nosotros. La Biblia nos explica muy claro en San Juan capítulo 14, nuestro Dios amará hasta último día. Por favor, que mire la cruz perfecto. Luego nosotros miraremos, fijaremos nuestra mirada a nuestro Dios. No quiere que usted se quede adentro de sus debilidades. Para que usted no se quede, no sea atado por su obra. Realmente, como Jesucristo lavaba sus pies de discípulos. Hoy en día la palabra de Dios nos libera para presentarnos delante de Dios. Por eso adentro de la iglesia hay fuente de bronce. Amén.
그래서 우리가 이런 교제가 중요해요. Por eso es muy importante tener la comunión entre 그래서 우리 nosotros. 연약함이나 우리 형편에 매여 있는 데서 우리를 이끌어내서 십자가를 Yo creo que la palabra de Dios nos saca desde la condenación o las circunstancias, situaciones. 하나하나 이 성막 안에 주어진 하나하나 일들은 Cuando nosotros observamos cada instrumento en el tabernáculo, es una enseñanza muy grande. 또 우리의 어떤 영적 삶을 Realmente nos enseña como un reflejo de nuestra vida de creencia. Ya se acabó todo el tiempo. Mañana ya continuaremos sobre ese tema. Muchas gracias. Tal vez usted tiene alguna pregunta. 예, 오늘 제가 말씀을 잘 이해되도록 전한 것 같습니다. Ya, gracias. Yo creo que hoy no sé cómo yo podría explicarle la palabra a usted. 예, 한번 기도하겠습니다. Ya, gracias, oremos. 하나님 감사합니다. Gracias, Padre Celestial. 정말 하나하나가 너무 놀랍습니다. Y cada uno, cada cosa estoy maravilloso. 하나하나가 우리를 위해 준비된 은혜입니다. Como cada cosa detalladamente Dios había preparado todo para nosotros. Padre, nosotros, si conociéramos el corazón de Dios había preparado todo, sería una bendición muy grande. Padre Celestial, también Dios nos ha enviado los siervos en este lugar. Gracias, estamos muy agradecidos. Dios bendice a través de CLF continuamente. Dios bendecirá, trabajará en nosotros. Padre, Dios nos bendice el tiempo. Resto te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. 감사합니다. Gracias. 감사합니다.